Hi guys, today we are here in Lussail Boulevard. ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो है। मॉडर्न नहीं, अल्ट्रा मॉडर्न है। तो इधर आके ऐसा लगता है कि अलग सा वर्ल्ड में आ गए हैं। लुसैल सिटी है इसकी, कतार का, दोहा का, और ये अल्ट्रा मॉडर्न सिटी है। और आप सोच भी नहीं सकते ये सिटी को ऐसा बनाया है। आप आइए इधर और देखिए। लुसैल का बोलवाड़ एरिया है और काफ़ी खूबसूरती देख सकते हैं इधर। इट्स ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, यू कैन सी। Your head,
हैं कितने लोग हैं यहाँ पे पैरेड देखने के लिए। और ये काफ़ी अच्छा है पैरेड, यही सेलिब्रेशन का। अभी देखिए अभी भी चल रहा है, ये देखिए।